Hello everyone. Dito yung twins ko. Sleeping po kami. Ayan. Nag-sleep po sila guys. Parang gutom na ata to guys. Oh. Gutom na guys. Yung isa guys. Oh. Gutom ng baby. Yung isa sleeping pa. Good boy. Huwag iyak-iyak. Huwag iyak-iyak baby. Hindi ko pa pinadihdi yan guys. Ayan. Gutom na guys. Gutom. Gutom na siya guys. Gutom na. Oh ayan.